السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 4 رجب المرجب سن 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری سن 2023 عیسوی، گزشتہ جمعے تو غیبت اور چغلی دا عنوان چلا آ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویسے تو سارا جسم انسان کو عطا فرمایا ہے اور ہر عضو دا کم ایک تو ایک بڑھ کے اہمیت دا حامل ہے۔ ان اعضاء وچوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک چھوٹا جہا عضو دیتا ہے جس نو زبان کہندے ہیں، اور یہ زبان اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے کہ ہر روز صبح دے ٹائم جسم دے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، اکھاں، کن، نک، منہ، متھا، ہر عضو صبح صبح ہر روز زبان دے اگے ترلے لیندے نے اور کی کہندے نے کہ اے زبان تو اج سدھی رہی، جے تو سدھی رہی تے اسی بھی سدھے رواں گے، تے جے تو ٹیڑھی ہو گئی تے تو تے اپنا کام کر کے تے اپنے 2 ہونٹاں دے پھاٹک دے وچ چھپ کے بہ جانا ہے، بعد وچوں سزا سانو ملنی۔ کیوں بھائی؟ بندہ کسے وال بری نظر، بندہ کسے نو گال کڈدا ہے زبان نال، تے جدو اس بندے نو مار پیندی ہے، کوئی سر تے ماردا ہے،
کوئی کمر تے ماردا ہے۔ تو اس زبان دیاں آفات، اس زبان دی وجہ تو آئیاں ہوئیاں مصیبتاں، ان زبان دے کیتے ہوئے گناہاں وچوں ایک گناہ غیبت بھی ہے، اور اس دے نال ملتا جلتا گناہ چغلی بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف دی ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ چنگی گل کہے، منہوں کڈے تے چنگی گل کڈے، فلیقل خیرا، خیر دی بھلائی دی گل منہوں کڈے، تے جے انہیں وکھیوں بولنا ہے تے فرمایا او لیصمت، پھر انہوں چاہیے وہ چپ ہی کر رہے۔ تو غیبت دے بارے میں گزشتہ جمعے تواڈے سامنے عرض کیتا سی کہ کسے دی غیر موجودگی دے اندر کسے دی گل بیان کرنا پاویں او عیب او دے وچ پایا جاندا ہوئے، اس دا معنی ہے غیبت، اور ایک ہے چغلی جس نو عربی دے اندر نمیمت بولیا جاندا ہے۔ انہاں دے اندر فرق کی ہے کہ ایک پاسے دی گل دوسرے پاسے دی گل پھر پہلے پاسے کیتی۔ نظریہ کیا ہے کہ دوواں گروپاں دی، دوواں پارٹیاں دی، دوواں فریقاں دی آپس دے اندر لڑائی ہو جائے۔ غیبت نال بندے غیبت کرن والے دا صرف اپنا دل ہولا ہوتا ہے، لیکن چغلی ایسی خطرناک بیماری ہے جڑی دو گروہاں نو لڑا دیندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے، صحیح مسلم دی روایت میں پیش کرن لگا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، آپ فرماندے نے لا یدخل الجنت نمام، جڑا نمیمت کرن والا ہے، جڑا چغلی کرن والا ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا اس جنت جو داخل ہونا ہی نہیں۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے فرمایا لا یدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک حدیث دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، روایت ایوی صحیح مسلم دی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا کیا میں توانوں دساں کہ از دا معنی کیا ہے؟ از دا معنی کٹ کٹ کے کھانا، تے کٹ کٹ کے کھان دا معنی کیے؟ آپ نے فرمایا ہے النمیمۃ القالۃ بین الناس، اے تے چغلیے جویں غیبت کرن والا اپنے مردہ بھائی دا گوشت کٹ کٹ کے کھاندا ہے، ایویں چغل خور بھی اپنے بھائی دا گوشت کھاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد دی ایک روایت میں تواڈے سامنے پیش کر رہا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا لا تغتاب المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من، میرے پیغمبر سونے دا فرمانے گرامی ہے، آپ فرماندے نے لا تغتاب المسلمین
वला तत्तबिउ औरातिहिम फ़इन्नहु मन अत्बा औरातिहिम यत्तबिउल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला औरतहु मन यत्तबिउल्लाहु औरतहु युफ़ज़िहुहु फ़ी बैतिही। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमाना दी गीबत और चुगली ना करया करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और अपने मुसलमाना दे ऐबां भाइयां दे ऐबां दे पिछे ना पै जाया करो। फरमाया फ़इन्नहु मन अत्बा औरातिहिम, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दे ऐबां दे पिछे पै जांदा है ना, फरमाया यत्तबिउल्लाहु औरतहु, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर उस दे ऐबां दे पिछे पै जांदा है। ये ना समझे मैं उहदे ऐब अगे बयान कर रहा ते मेरे ऐब फिर कच्चे रहनगे। हदीस दे वाज़े अल्फाज ने यत्तबिउ औरतहु, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर ओदी ऐबां दी ऐसी नकाब कुशाई करते ने। फरमाया मैं यत्तबिउल्लाहु औरतहु, जिदे ऐबां नू अल्लाह खोल देवे, युफ़ज़िहुहु फ़ी बैतिही, मेरे नबी सोने ने फरमाया वो भावें अपने घर विच ही बैठा होवे वो जलील जरूर हो के रहेगा। इस वास्ते अपने मुसलमान भाई दी ऐब जोई नहीं करनी, अल्लाह सानू महफूज फरमाए। अगर ऐब लभण दा सानू शौक है ना ते अपने लभी, और इन्ने को लभणगे शायद जिंदगी मुक जाएगी, लेकिन असी अपने ऐब तलाश कर करके रजांगे और थकांगे नहीं। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर देने, जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है, फरमाया मन रद्दा अन मुस्लिमिन मन रद्दा, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन रद्दा अन इर्ज़े अखी है, जेड़ा बंदा अपने भाई दी इज्जत बचांदा है, रद्दल्लाहु अन वजहिहिन नारा यौमल क़ियामा, जेड़ा बंदा अपने भाई दी इज्जत दा दिफा करदा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदे ऐबां दा दिफा करेगा। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान है, आप फरमाते ने, ला यस्तुरु अब्दुन अब्दन फिद दुनिया इल्ला सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामती। मेरे सोने नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भाई दे ऐब दी पर्दा पोशी करदा है, सतर पोशी करदा है, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत दा दिन जेड़ा बड़ा परेशानियां ते हौलनाकियां वाला दिन होवेगा, ये दुनिया ते अपने भाई दे ऐब ते पर्दा पाण वाले दे ऐबां ते अल्लाह सोना पर्दा पाएगा। और याद रखो, ये चुगलखोर ना कब्र के अजाब तो बच सकेगा और ना आखिरत के अजाब तो बच सकेगा। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी ने फरमाते ने, मर्रन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहायतिम मिन हीतानिल मदीनते फसमिअ सौता इंसानैन युअज़्ज़बान फी कुबूरिहिमा फक़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन सुम्मा
सुम्मा काला बला काना अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिन बौलिही व कानल आखरु यमशी बिन नमीमा। मेरे सोने नबी ने फरमाया है, मेरे पैगंबर सोने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते ने मेरे पैगंबर एक बाग दे कोलों दी गुजरे। हुण पता नहीं कि उस बाग दे करीब ही कब्रस्तान पैंदा सी या उस बाग दे अंदर ही कुछ कब्रां बनियां होइयां सन। हदीस दे अल्फाज ने कि मर्रन नबीयो बिहायतिम मिन हीतान मदीना, मदीने दे बागां दे विचों एक बाग दे कोलों मेरे पैगंबर सोने गुजरे। फसामिया सौता इंसानैन, दो इंसाना दी चीखो पुकार दी मेरे नबी सोने ने आवाज़ सुनी। यो अज़्ज़ाबानी फी कुबूरिहिमा, उन्हां नूं कबरां दे अंदर अजाब हो रहा सी। वही दे जरिए अल्लाह ने सोने नबी नूं दस्या। दो इंसान और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र दे अंदर इंसान ते जिन तो इलावा बाकी हर मखलूक उस मरन वाले दी चीखो पुकार सुनदी है जदों उन्होंने कब्र दा अजाब हुंदा है। अल्लाह सानू महफूज रखे। जिन्ना ते इंसाना तो इलावा बाकी हर मखलूक उस चीखो पुकार नूं सुनदी है। और एक होर हदीस च मेरे सोने नबी दा यह भी इरशाद है, फरमाया जो कब्र दे अजाब अल्लाह ने मैनू दसे ने, जे मैं अल्लाह नूं अर्ज करा या अल्लाह मेरी उम्मत नूं भी दस, जिन्ना कब्र दे अजाबां दा मैनू पता है, जे मैं अल्लाह अगे दुआ करा कि या अल्लाह मेरी उम्मत नूं भी दसो, मेरे सोने नबी ने फरमाया तुसी कब्र दे अंदर अपने मुर्दे दफनाने ही छड़ दियो। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इत्तला दी गई कि इन्हां दो बंदियां नूं कब्रां दे अंदर अजाब हो रहा है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़्ज़बान, मेरे सोने नबी ने सहाबा नूं दस्या इन्हां दोवां नूं अजाब दिता जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन, ते अजाब भी इन्हां नूं किसे वड्डे जुर्म दी वजह तो नहीं दिता जा रहा। सुम्मा काला बला काना अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिन बौलिही, मेरे सोने नबी ने फरमाया इन्हां विचों एक बंदे नूं अजाब इस वास्ते हो रहा है, ला यस्ततिरु मिन बौलिही। इहदे दो माने सुनो, ला यस्ततिरु मिन बौलिही, पहला माना ए अपने पेशाब दियां छिट्टां तो नहीं सी बचदा, सुस्ती दी वजह तो। फरमाया किसी वड्डे जुर्म दी वजह तो अजाब नहीं, जुर्म छोटे छोटे ने, बचना चाहता ते बच सकता सी। बोलो बचना चाहता ते बच सकता सी, पर इन्हें सिर्फ सुस्ती दी वजह तो बचन की कोशिश ही नहीं की। एक माना कि अपने पेशाब दियां छिट्टां तो नहीं सी बचदा, दूसरा माना ला यस्ततिरु मिन बौलिही, जिथे इनू हाजत हुंदी सी उत्थे ही बह जांदा सी, पेशाब करन लग्या पर्दा नहीं सी करदा। अल्लाह सानू महफूज रखे। अज तो साढ़े लिबास ही हो जाए ने ना, बस सानू फबने चाहिए ने, पेशाब भावें खलो के भी कर ली, लत्तां ते छिट्टां पैण परवाह नहीं, पैरां ते पै जान परवाह ही नहीं। अल्लाह जुल जलाल सानू महफूज रखे। एक कब्र दा मामला बड़ा सीरियस है, लेकिन असी कब्र ते खलो के सिर्फ कब्र दे बारे सोचने, घर आके साड़ी सोच निश्ता खत्म हो जाती। बस कब्र ते खलो के एक बार ठंडा होका लेने ते आने हाय की बनेगा। लेकिन घर आके फरमांदे ने बे आखे बुलबुला ने बाग छड़ने, सोने सोने राग फेर नहीं कड्डने।
बाबा जी नूर हुसैन गुरजाखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने तुहाडे गुजराने दा हीरा सी। अल्लाह बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए। बे आखे बुलबुला ने बाग छड़ने आ सोने सोने राग फिर नहीं कढ़ने है। मौत दा शिकारी मारे घत जालियां भुल गईयां रातां तैनू गोरां वालियां। अल्लाहु अकबर। जीम आखे जदों विच कबर जाएगा पुछणगे नमाज फिर पिछों ताएगा। जीम वैसे तो उन्हें अलिफ बे जड़ी अरबी दी हुंदी है ना अलिफ बा, इस तरतीब नाल या तक उन्होंने शेर लिखे ने, लेकिन मैं चीदा चीदा जो मेरे मतलब दे ने फरमाते ने। जी में आखे जदों विच कबर जाएगा वो पुछणगे नमाज फिर पिछों ताएगा। उथे रोवें गुर लावें नाले मले तालियां भुल गईयां रातां तैनू गोरां वालियां। दाल आखे दर्द तैनू बहुत होणगे जा मुनकर दे नकीर गुरजा नाल कोणगे। दाल अल्लाह बचा के रखे। सारे आखो ना आमीन। है कबर दे अजाब नू सहन जोगी किसे भी ताकत ते फिर जुमे दियां मुबारक घड़ियां ने, हो सकता तुहाडी आमीन ही काम कर जाए। दुआ करो अल्लाह सानू सब नू बचा के रखे। ओए दाल आखे दर्द तैनू बहुत होणगे जा मुनकर दे नकीर गुरजा नाल कोणगे। ओए कम नहीं होना तेरे साले सालियां भुल गईयां रातां तैनू गोरां वालियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, एक बंदे नू अजाब तां हो रहा है कि ला यस्तातिरु मिन बौलिही, पेशाब दियां छिट्टां तो नहीं सी बचदा ते या कोई पर्दे दा एडा एहतमाम नहीं सी करदा, जिथे हाजत हुई उत्थे ही बह गया। और फिर फरमाया वकानल आखरो यमशी बिन नमीमा, दूसरे बंदे नू अजाब इस वास्ते हो रहा है कि वह चलदा फिरदा चुगलखोर सी। ये नहीं फरमाया कि चुगलखोरी करदा सी, फरमाया यमशी बिन नमीमा, चलदा फिरदा चुगलखोर। की मतलब सवेरे घरों निकलना उन्नी देर तक घर वड़ना नहीं जिन्नी देर तक अपना ढिड खाली नहीं हो गया। एक घर चुगली, फिर दूसरे घर, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पंजवें, अपने दिल का हौला हुपार होया फिर अपने घर गया। चलता फिरदा चुगलखोर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुन नबी दाऊद दी एक रवायत पेश करन लगा और इस रवायत दे रावी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाते ने वलम्मा ओरेजा, अल्लाह दे नबी सोने ने फरमाया लम्मा ओरेजा बी मररतु बिकौमिन लहू अज़फ़ारुम मिन नुहासिन यख्शिमूना बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम फ़क़ुल्तु मन हाउलाए या जिब्रील, क़ाल जिब्रीलो हाउलाए लज़ीना यअकुलूना लुहूमन नासे व यक़उ फ़ी आराज़िहिम। मेरे सोने नबी दा फरमाने गिरामी है। फरमाया मेरे सोने नबी ने, हजरत अनस रावी ने कहते ने जदों अल्लाह दे पैगंबर सोने मेराज ते गए, फलम्मा ओरे जाबी, जदों मेराज ते तशरीफ ले गए, आप फरमाते ने जदों मैनू मेराज करवाया गया, मरर तो बेकौमिन, मैं एक ऐसी कौम दे कोलों दी गुजरिया, लहू अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, उन्हां दे वड्डे वड्डे तांबे दे नाखुन सन। वड्डे वड्डे नाखुन ते कादे बने? तांबे दे। मिन नुहासिन, और फरमाया यख्शिमूना बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम, उन्हां नाखुना दे नाल अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ ते अपने सीनिਆਂ ਨੂੰ नोच रहे हैं।
میرے پیغمبر سونے فرماندے میں خوف زدہ ہو گیا اور میں پوچھیا کل تو میں آکھیا من ہاؤلائی یا جبریل، جبریل کیڑے بد نصیب لوگ نے؟ تے جبریل کہندا ہے ہاؤلائی الذین یاکلون لحوم الناس، اے او بد نصیب نے جڑے دنیا تے انساناں دا گوشت کھایا کردے سن۔ کی مطلب؟ بولو، چگلی کریا کردے سن۔ انساناں دا گوشت کھان دا مطلب کی ہے؟ دنیا تے چغل خوری کریا کردے سن۔ اللہ اکبر۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمَا، تے ہر ویلے اپنے مسلمان بھائی دی عزت دے پیچھے ہی پے رہندے سن۔ کسے مسلمان بھائی دی عزت نو ویکھ کے انہاں کولوں جریا نہیں سی جاندا، برداشت نہیں سی ہوندا۔ لیکن دوستو، عزت تے ذلت دا مالک کون ہے؟ میں روایت بیان کیتی ہے، آپ نے فرمایا جنہوں رب ذلیل کرن تے آ جائے او ذلیل ہو جاندا ہے پاویں اپنے گھر وچ بھی بیٹھا ہوئے، تے جنہوں رب عزت دین تے آ جائے لکھ دنیا او دی عزت وچ کمی کرے، جنہوں رب عزت دے او دی عزت وچ کمی کر سکدا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی دے بارے بھی وہی واقعہ جو غیبت دے بارے بیان فرمایا سی کہ وہ دو بندے جنہاں نے صحابی دے بارے آکھیا سی کہ اے بڑی پیڑی موت مریا ہے، اللہ دے پیغمبر نو جان کے اپنے گناہ دے بارے دسیا سو، نہ دسدا تے بچیا رہندا، اللہ نے دے گناہ دے پردہ پایا سی۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا آ ایک مردار گدھا پیا ہے، اے ذرا کھا کے وکھاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اسی کیویں کھائیے، اے دے کولوں تے لنگن تے دل نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر پہلاں تسی اپنے بھائی دی غیبت کر کے مردہ گدے نالوں بھی بدترین گوشت کھا چکے ہو۔ اے ہوئی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی دے بارے بھی فرمایا کہ چغلی بھی کرن والا او ایک تے اے وے نا کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے، دوسرا انجے میرے سونے نبی نے فرمایا جویں او مردار یعنی جانور مرے ہوئے دا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن جیڑی چیز میں دسنا چاہنا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو اہمیت دی حامل چیز ہے کہ چند صورتاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو چند صورتاں ایسیاں معلوم ہوندیاں نے کہ جنہ صورتاں وچ غیبت کرنا جائز ہے۔ کچھ ایسیاں صورتاں کچھ ایسیاں گلاں نے کہ جنہ دی وجہ تو غیبت کرنا جائز ہو جاندی۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ان مربل یربل، میرے سونے نبی نے فرمایا اے لوگوں زیادتیاں وچوں سب تو وڈی زیادتی کی ہے استطال فی ارزے، میرے سونے نبی نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی دی عزت دا دفاع نہ کرنا اور بغیر وجہ تو اپنے مسلمان بھائی دی عزت دے پیچھے پیا رہنا اور چغلی کرنا اور غیبت کرنا، میرے سونے نبی نے فرمایا ساریاں زیادتیاں تو وڈی زیادتی ہے۔ اور مسلم شریف دی شرح کرن والے امام یحییٰ بن شرف النووی رحمت اللہ علیہ ریاض الصالحین دے اندر لکھ دینے فرماندے نے اعلم ان الغیبت تباہ لغرض صحیح شرعی،
امام صاحب فرماندے نے، امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، بے شک او غیبت جیڑی شرعی ہوئے اور اس غیبت تو بغیر مسئلہ حل نہ ہوندا ہوئے، ایسی غیبت کرنی جائز ہے۔ اور اس غیبت دیاں 6 قسماں نے۔ ذرا گل غور نال سننا، فرماندے نے ان الغیبت، بے شک غیبت تباہ ہو جائز ہے، فی غرض صحیح، غرض کوئی اچھی ہوئے، اور پھر فرمایا شرعی، کوئی شرعی غرض ہوئے، اور پھر فرمایا لا یمکن الوصول الیہ الا بہا، فرماندے نے جیڑا تہاڈا مقصد ہے او تانوں اس غیبت کرن تو بغیر حاصل ہوندا ہی نہیں، او مقصد حاصل ہوندا ہی تاں ہے کہ جے تسی غیبت کرو، ایسی غیبت کرنا جائز ہے۔ اور فرماندے نے ہوا 6 اسباب، او دے 6 اسباب نے جن اسباب دی وجہ تو غیبت کرنا جائز ہے۔ بولو کنے نے؟ 6 اسباب نے۔ پہلا سبب ہے ظلم دی شکایت کرنا۔ ایک بندے دے ظلم ہو رہا ہے مسلسل، وہ ظلم دا شکار ہے، اپنے وقت دے قاضی اگے، جے قاضی تک وہ دی پہنچ نہیں، اپنے محلے دے چودھری اگے، امام اگے، خطیب اگے، کسے پرے پنچایت دے اندر اگر وہ اپنے ظلم دی شکایت کرتا ہے، اس زمرے دے اندر اگر وہ غیبت بھی کر لیندہ، یعنی ظلم کرن والا او دے کول موجود نہیں، تو اے بھی جائز ہے۔ میں قرآن کریم دی آیت خطبہ جمعہ دے اندر، مسنونہ خطبے دے اندر تو آڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ 6ویں پارے دی پہلی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 48۔ اللہ فرماندے نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ جس بندے تے ظلم کیتا گیا ہوئے، اس بندے دی اچھی پکار تو علاوہ ہور اللہ کسے اچھی آواز نو پسند کردہ ہی نہیں۔ اس اچھی آواز تو مراد ہے غیبت کرنا، یعنی اس تو علاوہ ہور کوئی بندہ آوازہ بلند کردا ہے، اچھی اچھی آواز کڑدا ہے، جلوس کڑدا ہے، اور اس جلوس دے اندر طرح طرح دے نعرے ماردا ہے۔ اللہ فرماندے نے جے تے وہ مظلوم ہے تے مینوں او دا اچھی بولنا، او دا نعرے مارنا پسند ہے، لیکن جے وہ مظلوم نہیں تے پھر مینوں اس طرح دیاں آوازاں پسند ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے۔ ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حضر موت۔ کی نام ہے؟ حضر موت۔ اس حضر موت علاقے دے اندر رہن والے ایک شخص دی اور ایک کندہ قبیلے دے شخص دی آپس دے اندر لڑائی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جیڑا حضر موت دا رہن والا سی، او دا دعویٰ اے سی کہ ایس کندہ قبیلے دا جڑا بندہ ہے نا، اے دے باپ نے میری زمین تے ناجائز قبضہ کیتا سی، ہن اے دا باپ فوت ہو گیا ہے، لہذا میری زمین ہن اے دے قبضے دے اندر ہے، تے میں چاہنا کہ میں ایک زمین اپنی واپس لواں۔ اتھو ایک اور مسئلہ ثابت ہویا کہ اگر ظلم دی شکایت کرنا چاہتے ہو تسی تے جی دی شکایت کر رہے ہو پاویں وہ فوت بھی ہو گیا پھر بھی تسی کر سکتے ہو، گناہ والی گل نہیں۔ ظلم دی شکایت تسی کر دے ہو، جن نے تواڈے تے ظلم کیتا ہے وہ ظالم فوت بھی ہو گیا ہے، پھر بھی تسی اگر وہ دی غیبت کر لیندے ہو تے اے دے وچ گناہ والی گل کوئی نہیں۔
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دوویں آئے، حضر موت دا بندہ بھی اور کندا قبیلے دا بندہ بھی۔ حضر موت دا بندہ کہندا یا رسول اللہ میری زمین تے دے باپ نے قبضہ کر لیا سی، ہن باپ دا فوت ہو گیا ہے تے میری زمین اس کندا قبیلے دے بندے دے کول ہے، تے یا رسول اللہ میں تواڈے سامنے اے درخواست لے کے آیا کہ میری زمین مینوں واپس دواؤ۔ تے میرے پیغمبر سونے اس حضر موت دے بندے نو کہندے نے بھائی تو جو کہنا تیری زمین دے کولے تے تیرے کول اس دعوے تے کوئی دلیل یا کوئی گواہ ہے وے، اس دعوے تے کوئی دلیل یا کوئی گواہ لے کے آ کہ جنہوں پتا ہوئے کہ واقعی تیری زمین دے قبضے چے۔ او حضر موت دا بندہ کی کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گواہ تے کوئی نہیں، پر ایک کندا قبیلے دا بندہ قسم کھا لوے کہ جیڑی زمین دے قبضے دے اندر ہے اینو پتہ نہیں کہ وہ زمین میری ہے، جے قسم کھا لوے تے میں اعتبار کرنا تے میں اپنی زمین تو دستبردار ہو جاواں گا۔ میرے کو گواہ تے کوئی نہیں، پر جے بندہ قسم کھائے وہی جیڑی زمین اس ویلے میرے کول ہے اللہ دی قسمیں مینوں نہیں پتا ہے تیری ہے، تے قسم کھا لوے تے میں پھر اے دے تے اعتبار کر لاں گا تے اپنے دعوے تو دستبردار ہو جاواں گا کہ واقعی میں مان لاں گا کہ میری زمین اے دے کول نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن ایک کندا قبیلے دا بندہ قسم کھان واسطے تیار ہو گیا تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لے قسم تے کھان لگ گئے پر میری ایک گل سن لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے لا یقتطع احد مالا بے یمین الا لقی اللہ وہو اجزم۔ میرے سوڑے نبی نے فرمایا ہے کہ جنہیں اپنے بھائی دا مال نجائز لین واسطے نجائز قسم دی قسم کھادی، قیامت والے دن جدو اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا او دا ایک ہاتھ شل ہو چکیا ہوئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کندا قبیلے دیا بندیا قسم کھان لگا ہے نا، پر سوچ کے کھائیں قیامت والے دن ایک ہاتھ تیرا شل یعنی مفلوج ہوئے گا جے تو نجائز قسم کھا دی۔ میرے پیغمبر سونے نے اینی گل کی تھی، میرے پیغمبر سونے دی زبان تو اے وعید سن کے اس کندا قبیلے دے بندے نے قسم کھان تو انکار کر دیتا، کہندا ہے نہیں یا رسول اللہ اے زمین واقعی اے دی ہے تسی اینو دے دیو۔ اللہ اکبر۔ تو اس بندے نے شکایت کی تھی ظلم دی، حضر موت والے نے ظلم دی شکایت کی تھی، تو ایک غیبت جائز ہے ظلم دی شکایت کرنا۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا کسے دے عیب دی اصلاح کرنی ہوئے اور او بندہ تواڈے کول موجود نہیں، میرے آقا فرماندے نے ایسی غیبت بھی جائز ہے۔ ایسا عیب جدے تو زمانے نو عوام نو کوئی خطرات نے، ان خطرات دے پیش نظر ان عیوب دی اصلاح غیر موجودگی دے اندر کرنا، میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ایسی غیبت بھی جائز ہے، غیبت برائے اصلاح عیوب۔ اللہ اکبر۔ حدیث پیش کرن لگا، صحیح مسلم دی روایت ہے اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے میرا ایک آقا سی، یعنی میں ایک بندے دا غلام سا، اس بندے دا نام سی ابو لہم۔ ابو لہم اے ابو عمیر بھی صحابی رسول ہے، اور ابو لہم جو عمیر دے آقا نے
وہ بھی صحابی رسول نے، آقا تے غلام، مالک تے مملوک دوویں مسلمان نے، میرے مصطفیٰ دے صحابی نے۔ تو عمیر کہندے نے میرا اے مالک سی ابو لہم، اللہ اکبر۔ مینو ایک باری کہندے نے اے میرا آقا مینو ابو لہم کہندا ہے عمیر یار اے ذرا ایک ہانڈی پکا، تھوڑا جہا گوشت بھن کے دے، اج میرا کھان تے دل کردا ہے۔ حضرت عمیر کہندے نے میں اپنے آقا ابو لہم دا حکم من کے گوشت بھننا شروع کر دیتا ہے، پکانا شروع کر دیتا ہے۔ ہانڈی پکاندیاں میرے کول ایک مسکین آ گیا، غریب آدمی آ گیا۔ میں بغیر اپنے آقا ابو لہم دے پچھن تو کوئی 2 بوٹیاں انہوں دے دیتیاں، 2 گوشت دیاں بوٹیاں اس مسکین نو دے دیتیاں۔ حضرت عمیر کہندے نے کہ میرے آقا ابو لہم نو جدو پتہ لگا کہ میں بغیر پچھوں دسیوں گوشت تھوڑا جا اس ماڑے بندے مسکین نو دے دیتا ہے، عمیر نے ابو لہم نے پھڑ لیا سوٹا تے عمیر نو مارنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، بڑا ماریا حضرت عمیر دے آقا نے، حضرت عمیر نو بڑا ماریا۔ اللہ اکبر۔ تے عمیر کہندے نے میں مار کھا کے آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک لہو، میں اللہ دے پیغمبر سونے کو آیا، آ کے سارا معاملہ دسیا، یا رسول اللہ میرے آقا ابو لہم نے مینوں ماریا ہے۔ ہن ابو لہم اس ویلے کول موجود نہیں سی، لیکن انہیں آ کے دسیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا نے مینوں ماریا ہے، بغیر پچھوں دسیوں تھوڑا جا گوشت ایک مسکین نو میں دے بیٹھا۔ میرے پیغمبر سونے نے حضرت ابو لہم نو بلایا تے بلا کے پوچھیا لما ضربتہو، اوے ابو لہم اس اپنے غلام عمیر نو کیوں مارے آئی؟ تے ابو لہم کہندے نے جی انہیں میری اجازت تو بغیر، میرے پچھن تو بغیر، مینوں دسن تو بغیر میرا لیاندہ ہویا گوشت پکاندیاں اس غلام اس مسکین نو کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے فرماندے نے اے ابو لہم سن لے، اس غلام نے تیری اجازت تو بغیر گوشت اس ماڑے بندے نو دیتا ہے، ہن اے تیرا غلام جنہ بھی اللہ دی راہ وچ صدقہ کرے گا او دے وچوں ادھا ثواب اللہ تینوں عطا فرمائے گا۔ جے نرمی تو کم لویں تے اگوں اینو نہ مارے، انہیں تے تینوں پچھن تو بغیر بوٹیاں 2 کھوا دیتیاں نے نا اس مسکین نو، ہن جدوں اے کدی صدقہ کرے گا ادھا ثواب اس اب تیرے غلام دے صدقے دا اللہ ذوالجلال تینوں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری ایک بیوی سی تے مینوں او دے نال بڑا پیار سی، پر میرے باپ عمر نو میری او بیوی اچھی نہیں سی لگتی۔ میری ایک بیوی سی، میں تے او دے نال بڑی محبت کردا سا، پر میرے ابا عمر نو او دے تو کوئی چڑ سی، انہوں اچھا نہیں سن سمجھدے۔ لیکن یاد رکھو جنہوں عمر اچھا نہیں سمجھدا او دے وچ واقعی کوئی نقص ہوئے گا۔ ایویں عمر نہیں کسے دے دل وچ کینہ رکھدا، عمر اوے جڑا زمین تے بولدا ہے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دے۔ تو حضرت عمر کسے وجہ تو انہوں ناپسند جان دے ہون گے۔ عبداللہ کہندے نے میں بڑی محبت کردا سا تے میرے والد محترم جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہندے نے اے عبداللہ میرے پترا طلقہا، اس بیوی نو طلاق دے دے، اینو
इनू छड़ दे यार, मैनू ये सही नहीं लगती, ये फलां गलती है, फलां गुनाह है, ए अब्दुल्ला छड़ दे, मैनू ये अच्छी नहीं लगती, तल्लिक हा, इनू तलाक दे दे। अब्दुल्ला बिन उमर कहते ने मैं इनकार कर दिता, ना अब्बा जी मैं इनू तलाक नहीं जे देनी। हुण हज़रत उमर उठ के ते अटैस्टेड अथॉरिटी दे दरबार च गए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार च आए ते अपने बेटे की शिकायत की। कादे वास्ते? इसलाह वास्ते। कादे वास्ते? इसलाह वास्ते। बेटा अब्दुल्ला कोल नहीं, बाप उमर शिकायत कर रहा है, या रसूल अल्लाह दी बीवी है तो मैं बड़ी वारी इनू आख्या तलाक दे दे, तो ये आखे नहीं लगता, सोने इनू समझाओ सू। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अब्दुल्ला यार तेरे बाप नू चंगी नहीं लगती, तेरा बाप कोई आम आदमी नहीं, सहाबी रसूल है, ओदा मशवरा ज़मीन ते दिता, अल्लाह नू भी बड़ा पसंद आउंदा है, लिहाजा अब्दुल्ला तेरा बाप उमर कहंदा ते तू इनू तलाक दे दे। अब्दुल्ला कहंदे ने जदों मैनू अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया तो मैं उन्होंने तलाक दे दी। अल्लाहु अकबर। तो ये है गीबत बराए इस्लाहे ओयू। आओ हुण तीसरे नंबर ते दसा, किसे कोलों, किसे आलमे दीन कोलों किसे दी गीबत करके कोई फतवा लेना होवे कि फलां खतीब साहब, फलां मौलाना साहब, फलां शेख साहब, फलाना बंदा इंज दा है ते मैनू दसो मैनू की करना चाहिए, उस बंदे दे बारे फतवा और अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी राय किसी आलम कोलों लैन वास्ते अगर ओदी गीबत कर ली जाए तो यह भी जायज़ है। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया ने ते फरमांदियाँ की ने, फरमांदियाँ ने अन्ना अबा सुफियाना, अन्ना अबा सुफियाना राजुलन शहीहुन। अबू सुफियान दी बीवी अल्लाह दे पैगंबर सोने कोल आई। ये अबू सुफियान दी बीवी पता कौन है? हिंदा, जिहड़ी बाद च मुसलमान हो गई सी, जिन्हें हज़रत हमजा दा कलेजा चबाया सी और जिन्हें हज़रत हमजा दे जिस्म दे कटे फटे आज़ाद हार बना के अपने गले च पाया सी। ये हिंदा अबू सुफियान दी बीवी, लेकिन सहाबिया रसूल है, क्योंकि फतह मक्का दे मौके ते इन्हें इस्लाम कबूल कर लिया सी। अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत चाई आके कहती है अन्ना अबा सुफियान रजुलन शहीहुन, या रसूल अल्लाह मेरा खामद अबू सुफियान जेड़ा ना बड़ा कंजूस आदमी, मतलब ला युतीनी मिनन नफकाते, मैनू खर्चा नहीं देंदा, मा यकफीनी व यकफी बनिया, कहदियां ने इन्ना खर्चा नहीं देंदा जेड़ा मैनू ते मेरी औलाद नू पूरा आ जाए, बड़ा थोड़ा जिहा खर्चा देंदा है, हाथ बड़ा घुट के रखदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ते की कहंदी है इल्ला मा अखज़तु मिन मालिही बिगैर इल्मिही फहल अलैया फी ज़ालिका मिन जुनाहिन। अल्लाह दे पैगंबर सोनियो खर्चा थोड़ा देंदा है ते मैं ओदे पुछण दसन तो बगैर ओदे पैसिਆਂ विचों पैसे कढ लैनी आ। जदों देंदा जो नहीं पूरे ते फिर मैं हथ पल्ला आप ही मार लेनी ते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल अलैया फी ज़ालिका मिन जुनाहिन, या रसूल अल्लाह ये बारे को मैनू गुनाह ते नहीं, खर्चा मैं लेनी है मेरा हक है ते लेनी ओदे पुछण दसन तो बगैर हाँ। या रसूल अल्लाह मैनू इरशाद फरमाओ क्या मैनू गुनाह ते नहीं?
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ी मिन मालिही बिल मारूफ़ मा यकफ़ीकी व यकफ़ीके बनी के। मेरे सोने नबी ने फरमाया जे ओना को माल कढ़ लवें सोने तरीके नाल जेड़ा तैनू काफ़ी होवे ते तेरी औलाद नू काफ़ी होवे ते फिर तेरे ते कोई गुनाह नहीं। ओनू पुछण दसन तो बगैर माल ओना को कढ़े जिन्ना तेनू चाहिदा, जिन्ना तेनू। ते जे लोड़ 500 दी होवे ते कढ़े 1500। की आंदे? लोड़ 5000 दी होवे ते आखे चल 5000 ही है ना, भावें 2 बारी 2 नोट कट लवे 5-5000। अल्लाह अकबर। ओना को माल जेड़ा तेनू ते तेरी औलाद नू काफ़ी हो जाए, मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया ओना को तू कढ़ लिया कर, तेनू इस बारे अल्लाह जुल जलाल पुछ नहीं करनगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुआशरे दे मुसलिह बन के दुनिया दे तशरीफ ले आए। मेरे पैगंबर सोने तो बड़ा मुसलिह कोई नहीं, मेरे सोने नबी तो बड़ा मुज़क्की कोई नहीं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं, और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा माहिर नफ्सियात भी कोई नहीं। तो मेरे पैगंबर सोने ने इंज करके इस्लाह फरमाई कि मैं कहना दुनिया दा कोई मसला ऐसा नहीं जेड़ा मसला सानू पेश आ सकता होवे ते सोने पैगंबर ने ओदी इस्लाह ना कीती होवे। तो ये गीबत भी जायज़ है। आओ हुण चौथी किस्म मैं तुहाडे सामने बयान करन लगा, ओ ये है कि गीबत बराए मसलहते आमा, आम लोगों की इसलाह करनी होवे फिर भी अगर गीबत कर ली जाए। सही बुखारी दी रिवायत है, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इस रवायत दियां राविया ने इस्ताज़ना रजुलुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अज़नु लहू बेसा बेसा अखुल। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आम तौर ते जे किसी दे ऐबां दी इसलाह करनी होवे ते फिर भी गीबत करनी जायज़ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे पैगंबर सोने दे कोल एक बंदा हाज़र होया, अपने आका दी शिकायत कीती, कहंदा या रसूल अल्लाह मैं ये सारे काम करना वा, मैं अगों तो भी ये सारे काम करया करांगा, पर तुहाडी मेहरबानी मेरे आका नू आखो अपनी जुबान नरम रखया करे। जुबान या रसूल अल्लाह बड़ा कब्बा बोलदा है, फिर तुहानू पता है ना जे कोई सख्ती नाल बोले तो फिर जिस काम ते मूड होवे वो भी करन नू दिल नहीं करता, फिर दिल चाहता है कि यार तू काम तो मेरे को करवाना है तो कम अज कम आख ते चंगे तरीके नाल ना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, फरमाया तू अपने गुलाम नाल नरमी करेगा अल्लाह तेरे नाल नरमी करेगा, तू अपने मतहत नाल नरमी करेगा अल्लाह तेरे नाल नरमी करेगा। साडा हाल क्या है, असी ते सारी दुनिया की पढ़ास अपने कारखाने के कारीगरां दे अगे कढ़नी हुंदी है, उन्होंने बुलाना है तो गाल कढ़ के, उन्होंने कम आखना है तो माँ की गाल कढ़नी है, ओदी कोई होर जरूरत है उन्होंने आवाज़ देनी है तो उन्होंने भैन की गाल कढ़नी है, गुस्सा होर ते कढ़िया अपने कारखाने के कारीगरां ते। अल्लाह अकबर। ना मेरे भाई जे सोने का कलमा पढ़िया ही उस सोने का उसवा अपनाया कर, उस पैगंबर के तरीके ते चलिया कर। हजरत अनस बिन मालिक
رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر دی میں 10 سال خدمت کیتی، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں اللہ دے پیغمبر سونے دی خدمت 10 سال کیتی ہے۔ تے فرماندے نے فما قال لی افن، فما قال لی افن، 10 سالاں وچ میرے سونے نے مینوں اف تک نہیں آکھیا۔ اللہ اکبر۔ آؤ پنجویں قسم دساں، ٹائم مختصر ہے۔ غیبت برائے مشورہ، کسے بندے دے بارے مشورہ لینا ہوئے تے او دی غیبت، مشورہ دین والا بندہ اگر او دی غیبت کر لوے اے بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت دیاں راویہ نے فرماندیاں نے میرے خامد ابو عمر بن قیس رضی اللہ، ابو عمر بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں طلاق دیتی، 1 دیتی، 2 دیتی، 3 دے دیتیاں۔ میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جائی، میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ کرن واسطے تواڈے کول آئیاں، میرے خامد ابو عمر ابن حفص نے مینوں 3 طلاقاں دے دتیاں نے، میں عدت پوری کر لئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہون میں تواڈی خدمت وچ آئیاں کہ مینوں 2 بندیاں نے پیغام نکاح بھیجے آئے، ایک معاویہ بن ابو سفیان، ایک ابو الجہم۔ یا رسول اللہ انہاں 2 بندیاں نے مینوں نکاح دا پیغام بھیجیا ہے تے مینوں دسو میں تواڈے نال مشورہ کرن واسطے آئی ہاں کہ میں کدے نال نکاح کراں انہاں دوواں چوں۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن دسن لگے نے، معاویہ بھی کول نہیں تے ابو الجہم بھی کول نہیں۔ میرے پیغمبر سونے ہن دسن لگے نے، کی فرماندے نے میرے پیغمبر سونے فرماندے نے انا ابا اما ابو جہم، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزعو عصاہو، میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا ابو الجہم او تے ہر ویلے سوٹی چکی رکھدا ہے، ڈانگ ہی چکی رکھدا ہے، سوٹی تے ڈانگ آسا کدے زمین تے رکھدا ہی نہیں۔ کی مطلب انہوں عورتانوں مارن دی بڑی عادت ہے۔ ہن جدے بارے میرے آقا فرما رہے نے او ابو جہم ایس ویلے کول نہیں، فرمایا فلا یزعو عصاہو ان آتک ہی، اپنے موڈے تو سوٹی ہوئی نہیں لاندا، ڈانگ ہی نہیں تھلے لاندا، یعنی عورتانوں مارتا بڑا ہے۔ اور وَأَمَّا معاویہ تو میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا معاویہ ہے او تے ہے ہی غریب ہے، او تے کنگال ہے، او دے کول پیسہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا میرا مشورہ اے وے نہ ابو جہم نال نکاح کر، نہ معاویہ نال نکاح کر، بلکہ تو اسامہ بن زید نال نکاح کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 میرے پیغمبر نے انہاں دیاں خامیاں دسیاں، ابو جہم ماردا بڑا عورتاں نوں تے معاویہ دے کول شے ہی کوئی نہیں، او کنگلا ہے، لہذا تو اسامہ بن زید نال، اے فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید نال نکاح کر لے۔ فاطمہ کہندی ہے مینوں اللہ دے پیغمبر دا یہ مشورہ کو چنگا نہ لگا، اللہ دے پیغمبر نے دوسری بار مینوں فرمایا فاطمہ بنت قیس اسامہ بن زید نال نکاح کر لے۔ فرماندیاں نے میں نہ چاہندیاں اللہ دے پیغمبر سونے دی گل من کے اسامہ بن زید نال نکاح کیتا، اللہ نے برکتیں ہی پا دیتی، اللہ نے خیریں ہی کر دیتیاں۔ اطاعت سونے پیغمبر دی جو کیتی ہوئے تے اللہ خیرہ نہ کرے۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے او سب کامیاب لوکاں تو وڈا کامیاب ہے۔ اے پنجویں قسم سی غیبت برائے مشورہ۔ اور 6ویں نمبر تے کسے بندے نو ایسے نام نال پکارنا کہ جیڑا نام بظاہر تے انج لگدا ہے کہ جویں نام اچھا نہیں، لیکن اس نام تو بغیر وہ بندہ پچھانے ہی نہیں جاندا۔ بظاہر لگدا ہے کہ وہ نام اچھا نہیں، انہوں پسند نہیں، لیکن اس نام تو بغیر اس بندے دی اور پہچان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 محدث گزرے نے، ایک دا نام آرج سی، الف عین رے جیم آرج، اور ایک دا نام اعمش سی، الف عین میم تے شین۔ آرج دا معنی لنگڑا ہے، آمش دا معنی چھوٹیاں اکھاں والا، جنہوں اسی چچا کہنے ہاں۔ اللہ اکبر۔ اینا دوہاں دے اصل نام دی پہچان ہی کوئی نہیں۔ حدیث دے اندر ایک دا نام آرج ہوندا ہے، ایک دا نام آمش ہوندا ہے۔ اس طرح دیاں اے 6 صورتاں جڑیاں نے اے غیبت دیاں جائز نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو غیبت تو چغلی تو بچ کے رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو جائز صورتاں نے وہ بھی اپنان تو پہلا اللہ کئی بار سوچ کے سمجھ کے پھر سانو ایک قدم اٹھان دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ بھائی کچھ احباب دا اے تقاضا ہے، اصرار ہے، اور میں چاہنا کہ جدو کسی دوست دا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، تو میں پھر اس نو ترجیح دیندیا ہویا وہی مضمون بیان کراں، پھر مینوں بھی ذرا آسانی ہو جاندی ہے کہ موضوع مل جاندہ ہے، پھر زیادہ سوچن دی ضرورت نہیں پیندی۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن جو گناہ گاراں دی شفاعت کرنی ہے نا، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان نال انشاءاللہ الرحمن جے اللہ نے زندگی عطا فرمائی آئندہ جمعہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال تواڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب